Ayo guys. So guys, ito po guys. Maglalaro po kami guys ng ano, bato-bato pick po guys. Bato-bato pick. Ang matatalo po guys. Ito po guys. Layap guys, layap. Dalayap. Papatakan po yung bunga kaya ng ano guys, matatalo sa bato-bato pick po guys. Yan. Ito po guys, oh, dalayap. Dalayap po guys. Yung matatalo, papatakan po. Papatakan po sa bunganga guys. Yung matatalo. Ito po guys, oh. Oh. Fresh na fresh guys. Fresh na fresh po. Oh. Da, mayroon pong buto guys, oh. Da, bukol na. Kanan. Sige. Adaw. Oh, tingnan po guys, oh. Ito po guys. Matatalo po. Papatakan po yung sa bungaga guys. Bato, pick. Oh, kita nyo po guys, oh, ngatom. Ito po guys, oh, pakita mo dyan. Hindi ka dito. Patakan natin siya. Sige. Ayan po guys. Ayan po guys. Ayan po guys. So, talo po siya guys. Talo. Yan. Bato, pick. Oh. Talo ko guys. Talo po ako. Patakan na. Ay. Asim guys. Ang asim po guys. Isa pa. Last. Sige, last. Bato, pick. Oh, so. Talo po siya guys. Liga na, last. Dito, lapit. Asidad. Dito na lamang po guys. Daddy GR nyo po. Pesa.